अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में मुकीम आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद पड़ोसी रियासत में हक़ राय दही से इस्तीफ़ादे के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत वापस हो गई। कई अफराद अपनी ज़ाती गाड़ियों में हैदराबाद वापस हुए तो बाज़ अफराद को प्राइवेट गाड़ियों और सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ा। गाड़ियों की बड़ी तादाद के सबब बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। कई टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तवील कतारें भी देखी गई। उन अफराद के ऊँट के इस्तेमाल के लिए आबाई मकामात रवाना होने के पेश नज़र RTC हुक्काम की जानिब से जायद बसें चलाई गई थी, जिससे कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा हो गया और कॉरपोरेशन की बसों में संक्रांति में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद का रिकॉर्ड टूट गया है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि आम इंतखाबात में वोट के हक़ के इस्तेमाल के बाद हैदराबाद में मुकीम आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद अपने आबाई मकामात से वापस हो गई है, जिसके पेश नज़र मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद बढ़ गई है। बिलखुसूस LB नगर से मियाँपुर जाने वाली मेट्रो मुसाफिरीन से खचाखच भरी हुई थी। उमूमन हर दिन मेट्रो खिदमात का आगाज़ 6 बजे सुबह होता है, तहम मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस रूट पर मेट्रो खिदमात का आगाज़ सुबह 5:30 बजे कर दिया गया। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र मेट्रो की ट्रिप्स में इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। शहर हैदराबाद में शराब की दुकानात पर शराबियों का हुजूम उमड़ पड़ा। रायदही के पेश नज़र शराब की तमाम दुकानात बंद थी, तहम रायदही के अख्ताम के बाद शाम में शराब की दुकानात खोल दी गईं। उन दुकानात पर शराबियों का हुजूम देखा गया। शहर के कई इलाकों में इस तरह का हुजूम नजर आया, जिसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस तेलंगाना में 12 तक 14 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद मरकज़ में बरसर इख्तिदार आएगा। उन्होंने BJP पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि बाज़ पार्टियों ने इंतखाबात के दौरान अवाम के जज्बात को उभारने की कोशिश की, तहम मुल्क के अवाम हर चीज़ देख रहे हैं। यह अवाम इंडिया इत्तेहाद के साथ है। कांग्रेस ने रियासत में 15 लोकसभा सीटों पर कामयाबी का मिशन तैयार किया था। ప్రజాస్వామ్యం నిలబడాలని ప్రజల ఆస్తులు సంస్థలు వ్యవస్థలు వనరులు అన్నీ కూడా ప్రజలకే ఉండాలని దేశానికే ఉండాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలు దేశ ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజు పోలింగ్లు పాల్గొన్నారు. అందుకోసమే ఈ సంస్థలు ఆస్తులు వ్యవస్థలు ప్రజలకే ఉండాలి, దేశానికే ఉండాలని పోరాటం చేసే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు జరిగిన లోక్సభ స్థానాల్లో అధిక శాతం ప్రజలు అత్యధిక స్థానాలు గెలిపించబోతున్నారనేది జరిగినటువంటి ఎన్నికల వాతావరణం బట్టి స్పష్టంగా అర్థమవుతాం. 12 నుంచి 14 స్థానాలు ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాబోతూ ఉన్నాయి. దేశంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు చేసినటువంటి కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు చేసినటువంటి పాదయాత్ర, మణిపూర్ నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు చేసినటువంటి బస్సు యాత్ర, ఈ దేశ
జీవన విధానం, ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్నిటిపైన కూడా స్పష్టత ఇస్తూ అతిపెద్ద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారతదేశం నిలబడటానికి वज़ीर ज़राअत तुमुला नागेश्वर राव ने पीर को मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तायद पर मुत्तहिदा ज़िले खम्मम के शहरियों से ममनूनियत का इजहार किया। उन्होंने मुत्तहिदा ज़िले खम्मम के अवाम को एक मकतूब लिखा जिसमें उन्होंने इंतखाबात के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत पर अवाम के भरोसे का एतराफ़ किया। उन्होंने मुत्तहिदा ज़िले को दरियाए गोदावरी के पानी के जरिए सरसब्ज़ और शादाब ज़िले में तब्दील करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहद का एतराफ़ किया और आने वाले मौसम बरसात के दौरान वायरा रिजर्वायर को गोदावरी के पानी से जोड़ने के मंसूबे को उजागर किया। कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक़ रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी वादों पर अमल न करने पर अगस्त में हुकूमत के बहरान का शिकार हो जाने बीजेपी के रुकन राज्यसभा लक्ष्मण के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के 25 और बीजेपी के 5 अरकान असम्बली जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद रियासती असम्बली में कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद बढ़कर 90 से ज़ायद हो जाएगी। उन्होंने पूछा कि जब अरकान असम्बली की तादाद 90 से ज़ायद होगी तो फिर कांग्रेस हुकूमत किस तरह गिरेगी। ఫైనల్ గా చెప్తా, ఒక వర్డింగ్ లో చెప్పి క్లోజ్ చేస్తుంది. అచ్చా, బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ లో విలీనం అవుతుంది. సరే, అపోజిషన్ పార్టీగా సరే నువ్వు లక్ష్మణ్ గారు మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మా దాంట్లో కాంగ్రెస్లో విలీనం అవుతుందని మీరు చెప్తున్నారు. కానీ కేసీఆర్, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్గా అయినా అపోజిషన్ పార్టీల యొక్క కొంత వాళ్ళకున్న కెపాసిటీ మీద నేను కించపరచా. విన్నారా? ఇప్పుడు కేసీఆర్ అనేవాడు పూర్తిగా రాజకీయంగా పరిపూర్ణత చెందిన ఒక నాయకుడు. 10 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉన్నాడు, ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నాడు. ఎందుకు విలీనం చేస్తాడా? బీఆర్ఎస్లో ఎందుకు కేసీఆర్ విలీనం చేస్తాడు? ఇది ఎట్లా చెప్తే కూడా నమ్మాలి కదా లక్ష్మణ్ గారు. మీరు కూడా కేసీఆర్ అంత అవసరం ఏమొచ్చిందని కాంగ్రెస్లో విలీనం చేస్తాడు ఆయన? అది నా లెక్కలో అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ లక్ష్మణ్ది. ఆ రాంగ్ ఎందుకు అనేది నేను ఫైనల్గా క్లోజ్ చేస్తాను నాకు లక్ష్మణ్ని. దట్ ఈస్ రాంగ్. కాకపోతే ఒక ఛాయిస్ ఉంది, అందులో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు మనసు మార్చుకొని రావచ్చు. అది ఉంటుందని అన్న నేను గ్యారంటీగా. టీఆర్ఎస్లో బీఆర్ఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు విలీనం కాంగ్రెస్లో అనేది లక్ష్మణ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అది కానీ निजामाबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इन इंतखाबात को उनको शिकस्त देने के लिए बीजेपी और बीआरएस मुत्तहिद हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दोनों जमातें इस कदर निचली सतह पर पहुंच गई कि उन्होंने सियासी मकासद के लिए तमाम मुमकिन हर बम की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने के लिए दोनों पार्टियां एक हो गई। उन्होंने कहा कि ज़िले के अवाम ने बोधन शुगर फैक्ट्री के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की बातों पर शदीद यकीन का इजहार किया। उन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में निजामाबाद से कांग्रेस कामयाब होगी। ఎన్నికల్లో చతికిల పడి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఉనికి కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి అనుకున్నాం. కానీ ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళు ఎట్లా గెలవలేకపోతున్నామని చెప్పని భావనతోని కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ విధంగా ఆటంకాలు సృష్టించగలుగుతామనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో కుట్రపూరితంగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక మతతత్వ రాజకీయ పార్టీ అని తెలిసి కూడా దాని మద్దతు తెలిపే ప్రయత్నం చేయటం. ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఏదైతుందో పర్టికులర్గా అంటే కేవలం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందడమే ఎన్నికల గెలుపుకు దాన్ని బాసలు చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఏ విధంగా ముందుకు పోయిందో కూడా మీరందరూ కూడా గ్రహించిందని చెప్పండి. ఏదేమైనా ఐఎమ్ రియల్లీ నిజామాబాద్ ఈ ప్రాంత ప్రజానిక మత సామరస్యానికి ప్రతీక అని చెప్పంటున్నాను. వాళ్ళు ఎంత మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఏ మాత్రం కూడా ప్రభావితం కాకుండా నేను ఎన్నికలు ఏదైతుందో ఇంత సామరస్యపూర్వకంగా ఏ విధమైనటువంటి ఒక హింసాయుత సంఘటన లేకుండా శాంతియుతంగా ఎన్నికలు నిర్వహింపచేయబడటం అనేది ఓటింగ్
సరళి ఓటర్ పాల్గొనడం అనేది దాని సంకేతం అని చెప్పంటున్నాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ లెక్కను చూసిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పి డబుల్ డిజిట్ సాధిస్తారే. అసలు నార్త్ ఇండియాలోనే వాళ్ళు ఉనికి కోల్పోతున్నారు, అసలు ఉత్తర భారతదేశంలోనే వాళ్ళు ఉనికి కోల్పోతున్నారు. ఇక్కడ ఏది ఇస్తుందో వాళ్ళ గతంలో 4 స్థానాలలో ఇవాళ వాళ్ళు నిలబెట్టుకునే అవకాశం లేదు. डबल डिजिट में साधिस्ता बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग कर ली थी, जिसकी वजह से बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए उस पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी से ज़्यादा मेहनत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की कामयाबी को आसान बनाने के लिए 6 पार्लिमानी हलकों बशमूल करीमनगर, निजामाबाद, सिकंदराबाद और मलकाजगिरी में डमी उम्मीदवार खड़ा किए। सिलसिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की मैच फिक्सिंग के बावजूद बीआरएस पार्टी ने चंद हलकों में बीजेपी और चंद हलकों में कांग्रेस को सख्त मुकाबला दिया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों में बीआरएस ने सख्त मुकाबला दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लाख साजिशों के बावजूद 3 जमातों में बीआरएस को ही ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिलने वाली है। ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం, పార్టీ విజయం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడ్డ గులాబీ సైనికులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హృదయపూర్వకంగా ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఒక పార్టీ 5 నెలల కింద జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో అనుకోని అనూహ్యమైన పద్ధతుల్లో పరాభవం పాలైన, రకరకాల కుట్రలు కుతంత్రాలు, పార్టీలోంచి నాయకులను తీసుకొని పోవడాలు ఇవన్నీ జరిగినా, కొంతమంది స్వార్థపరులు పార్టీని విడిచిపెట్టి పోయినా, పట్టుదలతో మొక్కవోని ధైర్యంతో ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ గ్రామాన ప్రతి పట్టణంలో కూడా, ప్రతి గల్లీలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేసిన మా అన్నదమ్ములకు, మా అక్క చెల్లెళ్లకు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఒకవైపు క్షేత్రస్థాయిలో మా నాయకులు, కార్యకర్తలు బలంగా పనిచేయడం, మరొక వైపు సోషల్ మీడియాలో కూడా అంతే స్థాయిలో ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాలను, విమర్శలను తిప్పికొడుతూ సోషల్ మీడియాలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేసిన మా సోషల్ మీడియా వారియర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇవాళ ఒకటి మాత్రం స్పష్టం, ఢిల్లీలో కుస్తీలు, గల్లీలో దోస్తీలు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ రాజకీయం చూస్తే ఢిల్లీలో కుస్తీ, గల్లీలో దోస్తీ అన్నట్టుగా ఇలా వ్యవహారం నడుస్తూ ఉంది. ఢిల్లీలోనేమో ఏదో కొట్లాడుతున్న యాక్టింగ్, కానీ ఇక్కడ దాదాపు 6-7 సీట్లలో ఇవాళ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనమైన డమ్మీ అభ్యర్థులను పెట్టి వాళ్ళ కరీంనగర్తో సహా, నిజామాబాద్తో సహా, అదేవిధంగా सिकंदराबाद अभ्यर्थी असल प्रचार लास्ट। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने बड़ी तादाद में अखिरादही से इस्तीफादे पर हल्के लोकसभा मेदक की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राय दहिंदों ने जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत को तस्लीम किया। हरीश राव ने बीआरएस उम्मीदवार वेंकटरामी रेड्डी की कामयाबी के लिए 50 दिनों तक सख्त मेहनत पर पार्टी कैडर और कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने रायदही के मुकम्मल तौर पर आसान इनेकाद के लिए पुलिस और इंतखाबी स्टाफ के रोल की भी सताइश की। तेलंगाना के जिले गढ़वाल के पाइडो इलाके के पोलिंग बूथ नंबर 67 पर ईवीएम में बीआरएस के इंतखाबी निशान कार को मार्कर से मिटा दिया गया। इस बूथ पर जुमला 1196 के मिन जुमला 848 वोट डाले गए। इस बात की इत्तला एक वोटर ने मरकज़ रायदही के पोलिंग अमले को दी। इस वाक़े के साथ बीआरएस के कारकुन और मकामी लीडरान वहां पहुंचे, जिन्होंने इस मसले पर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले से बात की और आला हुकाम के इल्म में इस मसले को लाया। गढ़वाल हल्के लोकसभा नागर कर्नूल के तहत आता है, जहां से रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के उम्मीदवार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मल्लू रवि, बीएसपी के मंदा जगन्नाथम और बीजेपी के P भरत से है। साबिक वजीर कोप्पला ने आज मीडिया से बात करते हुए पेदपल्ली हल्के पार्लिमान की आवाम और सिंगरेनी कॉलोनीज के वर्कर्स से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस और पेदपल्ली हल्के से भारी अक्सरियत कामयाब होगी और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को यहां से शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। राष्ट्र ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మరి అఘాయిత్యాలు కావచ్చు, దౌర్జన్యకాండ కావచ్చు, అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని మరి ఆ పక్షం పైన రకరకాల కుట్రలు కుతంత్రాలతో నాయకుల మీద కక్ష సాధింపు చర్యలు కావచ్చు, అదేవిధంగా
ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే 6 గ్యారంటీలతో పాటు 420 హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చేంత వరకు మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా ప్రశ్నిస్తాం, ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం, మా గొంతుక వినిపిస్తాం. అదేవిధంగా పార్లమెంట్లో సైతం తెలంగాణ యొక్క అస్తిత్వం ఆత్మగౌరవం కోసం మరి పోరాటం చేస్తామనే విషయాలు ఏవైతే మేము ప్రజలకు చెప్పినామో తప్పకుండా వాటిపైన దృష్టి సాధించి మరి వాటి సాధన కోసం పనిచేస్తామని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, మరి ముఖ్యంగా సింగరేణి కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి ఐటీ ఎగ్జామ్షన్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ప్రత్యేకమైన చర్య తీసుకుంటాం. बीजेपी के कौमी नायब सदर व उम्मीदवार हल्का लोकसभा महबूबनगर DK अरुणा ने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी रियासत की 17 लोकसभा निश्चितों में से 12 पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने महबूबनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके हल्के के रायदहिंदों ने इंतखाबात से पहले ही उनकी तायद का जहन बना लिया था। अपने अहद के इजहार के तौर पर रायदहिंदे अपने वोट के हक के इस्तेमाल के लिए अपने खानदानों के साथ सुबह 7 बजे से पहले ही माराके से रायदही पहुंच चुके थे। अरुणा ने जोर देते हुए कहा कि 8 मरतबा हल्के में चीफ मिनिस्टर की तौसी तशहीरी मुहिम के बावजूद अवाम ने बीजेपी की तायद की है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो 2 से 3 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। శాతం పైన పోలింగ్ శాతం పెరగడం, ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఎన్నికలు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దేశంలో ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఉండాలని నిర్ణయించడం కోసమైనటువంటి అవగాహన ప్రజల లోపల పూర్తిగా ఈ ఎన్నికల్లో గ్రామానికి ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు ఈ ఎన్నికలు, ఎందుకంటే మామూలుగా జనరల్గా మనం చూస్తే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు పెద్ద ఉత్సాహంగా ఓటు వేయడానికి ఎవరు ముందుకు రారు. లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్లు వచ్చే వరకు పోలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, అసెంబ్లీ వచ్చే వరకు లోకల్ బాడీస్ కంటే కొంచెం తక్కువ అవుతుంది, పార్లమెంట్కి వచ్చే వరకు చాలా తక్కువ అవుతుంది మనకు పోలింగ్ చూసుకుంటే. అట్లాంటిది ఈసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ జరిగినట్టుగా ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంగా పోలింగ్ బూత్లకు చేరుకొని దేశంలో నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి, దేశం కోసం జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నిక, మొన్న రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉండాలని बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि लोकसभा के चौथे मरहले की पोलिंग उनकी पार्टी के लिए मुस्बित रही। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी रियासत में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा कि BRS को चौथे मरहले की पोलिंग में अवामी हिमायत नहीं मिल पाई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। रियासत में ऐसी सूरत हाल बन गई है कि लोग पानी और बिजली की शदीद किल्लत से दो चार हैं। हुकूमत ने इस किल्लत को दूर करने और दीगर मसाइल के हल के लिए कोई इक़दामात नहीं किए हैं। మొత్తం రాష్ట్రం నుంచి కూడా అందిన సమాచారం మేరకు ప్రధానమంత్రిగా మోదీని గెలిపించాలనే ఒక పట్టుదలతో పల్లెల్లో కూడా పేద వర్గాలు, ముసలి వాళ్ళు సైతం కూడా ఏకపక్షంగా పార్టీలన్నిటినీ కాదని మోదీ వైపు మొగ్గు చూపినట్టుగా మాకు స్పష్టమవుతున్నది. పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ కూడా అది సానుకూల పరిణామంగానే మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మొదటిసారి ఎన్నికలన్నీ కూడా మోదీ పట్ల ప్రో ఇన్కంబెన్సీ ఒక ఓటు. दिल्ली की अदालत में शराब पॉलिसी मामले में BRS लीडर कविता की अदालती तहवील में 20 मई तक तौसी कर दी गई है। रॉयस एवेन्यू कोर्ट ने तहकीकात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल करदा छठी इजाफी चार्जशीट के दलाइल पर गौर को मुलतवी कर दिया। गुज़िश्ता जुमे को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इंसदाद के तहत 200 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की थी। कविता के अलावा आम आदमी पार्टी की तशहीरी मुहिम की कंपनी के 3 मुलाजिमीन दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चंदप्रीत सिंह जिम्मेदारों के अलावा इंडियन न्यूज़ चैनल के साबिक मुलाजिम अरविंद सिंह का नाम इस नई चार्जशीट में शामिल किया गया। कविता को 15 मार्च को ED ने बंजारा हिल्स में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि वो साउथ ग्रुप की अहम रुकन है जिसने कौमी दारुल हुकूमत में शराब के लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अदा की थी।
सीबीआई की अदालत ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाएस जगनमोहन रेड्डी को बैरूनी ममालिक के दौरे की इजाज़त दे दी है। इस माह की 16 तारीख से 1 जून तक यूरोप के दौरे की इजाज़त देने की जगन ने अदालत से ख्वाहिश की थी। उन्होंने इस खुसूस में दाखिल करदा दरखास्त में लंदन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के दौरे की इजाज़त देने की ख्वाहिश की। ताहम सीबीआई ने अदालत से ख्वाहिश की कि वह जगन के बैरूनी दौरे की इजाज़त ना दे। दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने जगन को बैरूनी दौरे की इजाज़त देने की मंगल को अहकाम जारी किए। ताहम अदालत ने फ़ोन नंबर, मेल आईडी की तफसीलात अदालत और सीबीआई के हवाले करने की जगन को हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में बैक वक्त इंतखाबात के एक दिन बाद जिसमें सियासी मुखालिफिन के दरमियान छुटपुट तशद्दुद देखने में आया। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके नतीजे में मुखालिफिन पर हमले, गाड़ियों को नजर आतिश करना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना शामिल है। तिरुपति के पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी में वाईएसआरसीपी के कारकुनों ने तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रागिरी असेंबली उम्मीदवार पुलिवर्ती नानी के काफिले पर उस वक्त हमला किया जब वो स्ट्रांग रूम की जांच के बाद वापस आ रहे थे, जहां ईवीएम रखे गए हैं। खाली बोतलों, पत्थरों और लाठियों से लैस कारकुनों ने टीडीपी लीडर की गाड़ी पर हमला किया। टीडीपी कायदी ने बाद में इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआरसीपी लीडर जिसका नाम भानु है वो पुलिवर्ती पर हमले का जिम्मेदार था। उनका कहना था कि टीडीपी लीडर की कार को नुकसान पहुंचा और उनके गनमैन को इस हमले में शदीद चोटें आई हैं। అన్న ఎమర్జెన్సీ అన్నపైన అటాక్ అయింది. మహిళా యూనివర్సిటీ కాడ కార్ అంతా పగలగొట్టేసినారు. మన గన్మెన్ కూడా దెబ్బలు. आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में काफ़ी बेहतर काम किया। मुल्क को उनकी ज़रूरत है। हिंदुस्तान आलमी सतह पर अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने वाराणसी से मोदी के पर्चे नामजदगी के अतकाल के मसले पर कहा कि ये एक तारीखी दिन है। मोदी के साथ वाबस्तगी पर उन्हें खुशी महसूस हो रही है। It is a historical occasion. It is a holy place. Third time, Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. He has prepared Vikasit Bharat by 2047. Indians or India are going to play very major role globally. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को वाराणसी पार्लिमानी हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मोदी दोपहर तकरीबन 12 बजे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी पहुंचे और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर गिनशोर दत्त शास्त्री मोदी के साथ बतौर तजवीज़ कुरिंदा मौजूद थे, जबकि एक और तजवीज़ कुरिंदा संजय सोनकर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी नामजदगी के कमरे में मौजूद थे। ये तीसरी बार है जब मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले वो 2014 और 2019 में भारी अक्सरियत से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। कांग्रेस कायद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मंगल को झांसी में
एक रैली की। राहुल ने कहा कि बीजेपी वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। हर खानदान में से एक खातून चुनी जाएगी, उन करोड़ों खवातीन के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी महीने 8,500 रुपये खाते में जमा किया जाएगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। और मैंने इनको मीडिया के मित्र बोला, मगर ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था, और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों। तिरुपति में हाथी के हमले में 2 किसानों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के गुंडलापल्ली में 2 किसान खेत में काम कर रहे थे कि वहां अचानक एक हाथी आ गया। इसको देखकर किसान खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। ताहम हाथी के हमले में ये दोनों हलाक हो गए। जिले महबूबनगर में बिजली का झटका लगने से एक किसान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 36 साला श्री सैलम अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान पीर की शाम खेत के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर का फ्यूज चला गया, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा। उसने इस बात की इत्तला महकमे बिजली के अहदेदारों को नहीं दी, बल्कि उसने खुद नया फ्यूज डालने की कोशिश की। ताहम इसी दौरान उसको बिजली का झटका लगा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मकामी किसानों ने शाम में उसकी लाश देखी और उसके रिश्तेदारों को इत्तला दी। काला जादू के शुबे में एक शख्स और उसकी बीवी पर करीबी रिश्तेदारों ने हमला करके जख्मी कर दिया। यह वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के वेलुबली इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जख्मी जोड़ा योगेंद्र और राधिका अपने मकान में सो रहे थे कि उनके रिश्तेदारों कृष्णा और लक्ष्मी ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान अपने शौहर को बचाने और मुजाहमत करने वाली राधिका को भी निशाना बनाते हुए उस पर भी हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में शौहर और बीवी जख्मी हो गए। चंद साल पहले हमलावर कृष्णा की बीवी की मौत हो गई थी, तभी से उसको योगेंद्र पर शुबा था। उसका मानना था कि योगेंद्र ने काला जादू करते हुए उसकी बीवी को हलाक किया है। उसकी मुखासमत के तौर पर उसने योगेंद्र और उसकी बीवी पर हमला करते हुए उनको शदीद जख्मी कर दिया। इस वाक़े में जख्मी जोड़े को इलाज के लिए कोत्तागुडम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में इस जोड़े की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान चंद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस खम्मम और निज़ामाबाद में दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।